वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज हूँ 17/10/2023 तो आज हूँ मो बर्थडे मैंने डेट अनुसार तिथि अनुसार काली तो आमर गोटे फाउंडेशन अच्छी से श्रीराम फाउंडेशन तो पोर रोज मान हेल्प करा जाए जो हेल्प करा जाए तो आज गोटे अनाथ आश्रम पुरीर सेठी जीवु हेल्प करने काली जाइलु भी सेठी रिक्वायरमेंट था कि बही जो खाता आउ पेन दरकार तो आउ कि बिस्किट एरिका किना किनी हम काली ऑलरेडी खाता पेन किना आज बास खाली किना बिस्किट किना तो जीवु सांग मैंने मिसिकी जाऊँ बर्थडे था आज ना तो सब सांग मैंने आसते भुवनेश्वर 2-3 जन आते तो एमती सब आसती तो मिसिकी सब जीवु मुझे आसिक ठिया नाइट प्लाजा कतरे टे बिस्किट एरिया किना किनी करने से मैंने पचर आसुँच आगे आसली से पचर आसुँच तो चलन देखा जीवा देखा एंजॉय करवा छोट पिला मिसिया अनाथ पिला मिसिया यहाँ मो फास्ट एक्सपीरियंस मुझे भी आगे हेल्प करनी कि अनाथ आश्रम जाई तो यहाँ मो फास्ट एक्सपीरियंस देखा जाओ केमी लगुच चलते आगे वीडियो देखिए भाई बैग पूरी क्या क्या 10 मिनट ट्यूशन किए गला शुभम ये होती सबुठार बड़ लोकिया कथा भाई फोन कले भाई उठेबनी मिस्टर अलसिया कौन हाँ भाई जन्मदिन किसी टंका खाली बुलाऊँ फटाऊँ भाई आज जो खराटा खाई हो तो पिन्नू ये एमती कहला हाँ जन्मदिन भाई गोटे सका आसिक बाजिला 5:06 तू केत आइलु तू केत आइलु केत आइलु कौन के मत तो खाली बुलाऊँ खाली भिक्स चॉकलेट खाइनी गोटे जन्मदिन गोटे भाई चल भाई एगुरा कहले भल लगुनि एगुरा कहले भल लगुनि भल लगे कि सत कथा भाई तुम आइल मो 5टा बड़े भाई ये 5:06 7:00 आइल मो पुणी तुम कहले सका हाँ ये वीडियो रेकर्डटा बंद कर भल राति जान अबड़ा जी अबड़ा जी रेडी अबड़ा जी हाँ रेडी आज किसी कह ना चल जा अनाथ आश्रम आगे हाँ चल जा ए गाड़ी बुलाओ चलो से भाई तुम ये लेट कम गल भाई बाकी को भाई इंजेक्शन देलु माकड़ कामुड़े अच्छा ये पिला मर तो आउ दीटा गोटाले हाँ उमार के गोटाले ये चढ़ा देखंडी ये तमे मते किछ कुहनी पुआ तुम मांकड़ कामुड़ला तमे बा सब मेन लोक आई भुवनेश्वर गाँव रु
छुप जाए हो पल दो पल हो, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। देखो कहाँ आ गए हम सनम साथ चलते, जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें सच कर दे सपनों को सभी। आँखों को नीचे नीचे मैं तेरे पीछे पीछे चल, तू जो कहते तू अभी। पहाड़ों के छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहेंगे गजल हो, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल।
ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ, ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ, ବଢ଼େଇନି ଆହେ ତୁମ ହାତ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଛନ୍ଦି ବାକୁଳିର ରେଖା, ମତିର ଯାହା ଅଛି ଲେଖା, ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହବ ତୁମ ଦେଖା, ସେଦିନ ଯାଏ କରୁଛି ଅପେକ୍ଷା, জীব জীব যায় তুম কৃপা থাও, জীব জীব যায় তুম কৃপা থাও, মাগুনি শরণ পরিজাত। হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ। Then you will sing the song. ବଡ଼ ଭାଇ ତମର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ମୋ ବାର୍ଥଡେ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାର୍, ମୋର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ। ତ ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ସେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ତମେ ମିଶିକି ବିତେଇବି। ତମେ ଆଜି ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, କାଲି ତମେ ବି ସଫଳ ହେବ ଜୀବନରେ। ଯଦି ସଫଳ ହେଲା ପରେ ତମ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲା, ତମ ପାଖରେ ବି ଯିଏ ରହୁଛି, ତମ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନେ ମିଶୁଛି ତମ ସହିତ, ସିଏ ବି ଯଦି କେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି କି କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନା କି ଏକା ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ମିଶିକି ଯିବା ସମସ୍ତେ। ମିଶିକି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏକା ପଳେଇଲି ଆଗକୁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି, କାଲି ତମେ ଆଗକୁ ପଳେଇବ ମୋ ଠାରୁ ଆଗକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି କି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିଗଲି, ତ ତମେମାନେ ବି ଆଉ ମୋତେ ଅନେଇବନି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବନେଇକି ରଖିଥିବ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। କେବେ କାହାର ଧର ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମ ପାଖରୁ, ତାକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ କି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଜାଣି ସେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ନା କି ଆମେ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ମାନେ ସିଏ ଖୁସି ହେବ, ସିଏ ବି ତମ ବିପଦ ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ। ବୁଝିପାରିଲି? ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି, ତମମାନଙ୍କର ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେବି, ତମର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତମ ମାନେ ତମକୁ ସହଯୋଗ ବି ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ବିଷୟ ଧରିବୁ एजुकेशन प्रोवाइड करने में चाहूँगी, मैथ हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, तो शेयर हो जाए। ओके, बट माय पॉइंट जब तुम किसी तुम बिकॉज यू आर सो प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल पाठ पढ़ुछ, ओके, से मैंने तुम हाई स्कूल लेवल जदि किसी आम ट्यूशन टीचर भी अच्छे आगे किसी भोकेशनल जदि किसी तुम क्वालिटी अच्छी अफकोर्स ओके, ड्राइंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, किसी कंप्यूटर कोर्स हो, वर्ड शिखा हो, एक्सेल शिखा हो, जहाँ भी तुम तुम जहाँ एक्सलेंस अच्छी विल शेयर। ओके, इट्स नॉट ए बाउंड, इट्स ए रिक्वेस्ट। अच्छा, भाई गोटे भल कथा कहले
ସେଇଟା ଆମ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବି ସେଇଥିରେ ବି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ହେଲ୍ପ ଦେବ ହଟ୍ ଦେବ ସର୍ଭ ଓକେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନା କି ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଉଛି ଯେ ମୋର ଇଏ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ପାଉନି ମୋ ଖାତାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଖୋଇ ଦେଇଛି କି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ରଖିଦେଇଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଉନି ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ କରିବନି ଓକେ ଓଲଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଖାତା ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ସପୋଜ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ଖାତା ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଯଦି ଖାତାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ତ ତାକୁ ଡାକିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ସିମ୍ କରିବା ହାତରେ କେକ୍ ଆଣିଛ କ'ଣ ଆଣିବେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି ବାର୍ଥଡେ ଆମେ କରିଦେବା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ କରିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିବ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God is blessing Lola. God is blessing Lola. God is blessing Lola. Happy birthday. God is blessing Lola. ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସମୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଆଉ ଯେବେ ବି ଟାଇମ୍ ପାଉଛୁ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆୱାର ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାଇ ଫାଇ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହୁନୁ जोड़े जोड़े भी गोटे गोटे जोड़े जोड़े साथ दोनों क्या मिल गई तुमको खुशी होके जुदा ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया तो पल में
क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों ना है मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये। ଡବୁଲୁ ଏଇଟା ରେ ପାପିଟା ପାପିଟା ଆସି ସବୁ 2024 T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳି ସମୀର କହିଥିଲି ଦିପର କିଛି ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଦେଲା ଆଉ ଦେଲ ତ କାଲି ସକାଳୁ ଗଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇଏ ଖାଇସାରିଲେ ଆଗ ତିରିଆ ଆଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ବାମୁଣ ଛୁଆ ଏଇ ବାମୁଣ ଛୁଆ ଏଇ ବାମୁଣ ଛୁଆ ବାମୁଣ ଛୁଆ ଭାଇ ବୋତଲ କାହିଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରୁମ୍ରେ ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଗରମ ଜୋର ହେଉଛି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ବି ଆସିଥିଲା ତ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଉପରୁ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇଛୁ ସବୁ ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ପିଲା ଖାଇଲେଣି ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।